repeat video ni. Regarding your group project, satu individually, setiap orang dalam ahli kumpulan you mesti buat satu aktiviti yang you dah pilih mengikut tema you sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, you have to prepare your own video individually. Individually. Jadi for this video individually, not more than 4 minutes. Not more than 4 minutes. Apa yang you perlu share in this video is 4 things tu tadi. First kali, tempat apa yang you buat, you pilih archery for example, where is the location for the archery activities, why you choose archery activities, what are the rules and regulation to do that activities, and you have to share what is your reflection. Apa yang you dapat daripada aktiviti yang you buat. That one you have to create your own video not more than 4 minutes. Jadi video individu ini you perlu submit individually di dalam Google Classroom. Nanti saya akan bagi link, you masukkan dalam Google Classroom individually. For the sake of group project punya submission pula, group project punya submission, you combine all activity ni tadi within your group members, 9 orang ke 10 orang. You create that video tu tadi, you combine and then you come up with some sort of documentary, vlog ataupun based on your creativity. That video not more than 20 minutes. Not more than 20 minutes for the whole video for your group punya project. Tadi ada someone yang raise their hand. Do you want to ask any question? Doktor. Yep. Kalau yang tema 4 tu kan, soft activity tu. Bolehkah seorang je yang ambil? At least 2 orang. Dalam satu tema tu at least minimum 2 orang. Akan ada satu tema tu 3 orang. Tapi basically minimum dia mesti 2. Jadi kalau you group 9 orang, 2, satu tema lagi 3 orang. At least you buat balance. 10 atau 9 orang mesti mesh ke 4 tema tu. Boleh untuk group submission for group project punya assignment, group project punya submission tu, jadi you akan ada 2 benda, saya repeat again. Yang pertama, you buat video individually, yang ni you submit individually dalam Google Classroom. And then you combine all activity yang you buat tadi tu become your group punya video. This one you come up with the some sort of documentary, vlog punya video, TikTok, some sort like itu TikTok punya video ke, it's up to you lah. You just mention that based on ini adalah hasil group you and then apa yang you buat. That video for group project tu tadi is up to you, macam mana you nak design, terpulang kepada your group members punya creativity. Jadi that one is not more than 20 minutes punya video. Nanti saya akan bagi link for group Google Classroom punya submission ataupun e-campus. So that submission punya platform tu nanti saya akan update dari masa ke semasa. Itu saja berkenaan dengan group project. Ada apa-apa persoalan sebelum saya Madam, nak tanyakan kalau yang soft activity tu kan saya ambil listen and draw. Kalau contoh saya ajak adik saya buat video sekali tak apa? Untuk individu punya video, is up to you. You nak masukkan siapa peserta you ke, you nak ajak siapa ke, as long as saya tahu ada 4 perkara tu, you kena masukkan. Refleksi tu tentang diri you, bukan tentang feedback daripada orang lain. Tak kisah you nak jemput siapa ke, you nak bawa siapa join ke, is up to you. Jadi dalam video tu kena macam kena host lah, kena beritahu apa. Yes. Kalau you nak buat video tu, you buat play with your family ke apa, whatsoever is up to you. Cuma you kena highlightkan 4 perkara yang saya mention tadi. Alright. Nanti bila you dah slowly prepare for your group project nanti, maybe you can ask any question, but the main thing is based on your creativity. Cuma kena ada 4 elemen tu tadi. Alright. So
So itu saja untuk group project. Saya rasa group assignment tu still boleh tukar tempat untuk group assignment. Okay. So untuk group assignment ni nanti sebelum habis kelas ni, siapa yang nak tukar tempat untuk creative magazine writing tu, lokasi ataupun tema ke whatsoever, ada masalah, you tunggu selepas habis kelas, nanti kita akan finalizekan you punya tema ataupun lokasi untuk magazine tu. Okay. Alright. Anyone ada apa lagi soalan sebelum saya start our lecture for today? Okay, pagi tadi saya dah mention there is one discussion session dekat dalam e-campus. Jadi saya harap sambil-sambil basically saya open before class 9 AM. Jadi siapa yang free, please join that discussion and then just give your feedback on what are the question inside of your e-campus. Okay. Tapi kalau siapa yang tak sempat, you can join that session in between of our break nanti ke. Okay. Alright, before we start our class, let me ask you one question. Okay, dalam ramai-ramai yang ada dalam kelas ni, almost 93 students, how many of you yang betul-betul balik di kampus, yang dah ada di kampus? Boleh raise your hand? Siapa yang dah balik ke kampus? Okay, 2, 3. Fatin Nur Hazika. You all ni memang wajib balik ataupun ada masalah internet ke macam mana? Saya masalah internet. Okay, right. Siapa yang, maksudnya yang lain berada di rumah masing-masing? Ya, Doktor. Ya, Madam. Ya, Madam. Ya, Saya ya. nak tanya you jujur, among you all ni siapa yang bekerja sambil attend kelas? Tak kisahlah, you jaga kedai runcit kat rumah ke, sambil tu you buka online punya kelas ke, ataupun yalah you kerja kilang ke, you kerja apa-apa pun sambil tu you terpaksa buka kelas. Ada tak? Ada yang nak mengaku ataupun saya kena tanya because saya nak dapatkan you punya feedback supaya if you have any question, and last week saya tak ingat kelas L1 or L2, one of your members in this class, I'm not sure L1 ke L2, positif COVID dan terpaksa kuarantin di pusat kuarantin, at the same time kena jaga family members dia. Jadi if you do have any problems, please let me know sebab saya tak nak ada masalah dengan attendance, especially I don't have any issue kalau you nak bekerja. Basically memang salah, okay, you bekerja at the same time you attend class. Itu memang totally salah, okay. Just imagine lah kalau you kena balik campus and then class face to face, sama juga you memang tak boleh nak bekerja. Jadi take this opportunity, saya faham dan saya mengakui memang ramai yang agak tersepit dengan keadaan keuangan, pandemik dan sebagainya dan you terpaksa bekerja. That one saya faham, okay. Tapi isu utama sekarang adalah bila you terpaksa attend kelas at the same time you bekerja. Saya tak nak you jadi problem dengan majikan you yang mana you tak boleh fokus bekerja tapi you kena attend the class. At the same time saya tak nak juga you tinggalkan kuliah semata-mata sebab you kena bekerja. Okay. Jadi in this case you have to choose either one. Either you nak join fully focus class ataupun you memang kena bekerja. Right? Itu satu peringatan mesra dari saya supaya you tidak menjadikan alasan you bekerja itu sebagai syarat untuk you tidak hadir ataupun you tidak involved dengan group punya projek ataupun even you tak boleh fokus dalam kelas. Okay. So saya mengharapkan you all boleh start fikirkan cara yang termampu
if you do have any problems related to economic punya status, do contact HEPA because our HEPA, our university, they have a lot of dana, okay, untuk yang siapa yang ada masalah pembelian laptop dan sebagainya, contact them dan dapatkan maklumat macam mana nak apply for that dana fund yang university, in fact industri sediakan untuk pelajar. Saya tak nak bercakap pasal isu-isu yang berlaku dekat UMK conference dan sebagainya. Cuma saya boleh share little bit about universiti menyediakan platform untuk membantu pelajar. Cuma sekali lagi jangan dengar apa-apa isu-isu remeh yang berlaku yang memburukkan universiti dan sebagainya. You cuma niat satu perkara, UMK adalah tempat you mencari ilmu. Jadi sama-sama kita jaga you mencari ilmu dan saya mencari sumber pendapatan. Jadi kita tak perlulah jadi batu api, kita tak perlu jadi minyak tanah untuk membakar lagi isu-isu yang ada. Alright, jadi kita sama-sama jaga, you jaga diri you, saya jaga diri saya dan sama-sama kita perbaiki supaya Allah ataupun Tuhan kita bantu kita supaya kita jadi lebih baik di masa depan. Alright? Okay, itu saja ceramah saya pada pagi ni. Can we start our class? Are you ready? Yes. If you need a coffee, if you need to take a break, and then just let me know. Okay, you are most welcome untuk bring your own coffee, your own tea, hot coffee ke whatsoever, right? Okay, ladies and gentlemen, let we discuss about our topic today. So saya tak ada benda nak recap dulu for this week because this is the first week. Saya dah pun baca you punya expectation for this course. Thank you very much for your feedback. I hope that based on your expectation, but somehow ada yang tidak menjawab expectation in term of apa yang you nak dapatkan daripada. But I try my best to get your expectation to achieve, right? Nurul Izzah, do you have any question? Okay, alright. No. Okay, so let me start our first topic on the foundation of leisure and recreation management. Okay. Right, kita hari ni pergi ke topik ataupun orang kata discussion yang paling simple, yang orang kata paling light sikit. Kita mengenali dulu, tak kenal maka tak cinta. So today we just get to know what is basically leisure and what is recreation. Right? So let me start with the most business thing. That product is the most important thing, but without the great leadership won't make a company successful. Okay, this is related with the entrepreneurial punya spirit in UMK. You will be one of the entrepreneur later on when you finish your study. And in fact, I think most of the students, and in fact that I can say that most of the students, UMK students, you are entrepreneurial. You have that entrepreneurial spirit in inside of yourself. Okay, but either you realize or not, you have that spirit and you have that culture. But anyhow, to become an entrepreneur, not just in the tourism industry, kalaupun you jual barang, dropship dan sebagainya, remember you are a leader, not just for people, but for yourself. Okay, so please make yourself become a good leader or a great leader. Okay, either in the what we call it, study punya period ataupun even after you graduate. Okay. So for the first topic ni, apa yang kita akan discuss is a simple thing, which is kita akan discuss a comprehensive view of the multi-phase expansive field of recreation and leisure. Okay, kita akan belajar what is the differences between leisure, recreation. People talk a lot of recreation. People say or declare they have a leisure time, leisure activity. They are doing a leisure activity. But what is basically the differences between leisure and recreation? So this is something that we will cover, we will discover. Okay, and I hope that at the end of this topic, you will understand what is the differences and what is the concept of leisure and recreation.
Okay, there are 4 elements that we will discuss today. The first, of course, we will discuss on what is the definitions, and then what is the concept of leisure and recreation, what is the career and pathway in leisure and recreation. Ini something yang saya nak buka your mind. When we talk about leisure and recreation ni, dia adalah satu industri yang cukup besar. Okay, in fact, you will be or you can be an entrepreneur in this industry. Bagaimana nanti slowly in this course saya akan bring in industry dalam kelas kita, and then they will share with you what are the great opportunities to involve and as an entrepreneur, okay, in leisure and recreation activity. Okay. Okay, before that, semua nota for this topic saya dah masukkan dalam e-campus. Saya tak tahulah berapa ramai yang dah download and dan yang dah baca, yang dah view or so on so forth. But as I mentioned last week, you have to get yourself prepared and you have to learn, you have to read all the slide, all the note before we start the class, okay? So please make sure that you are well prepared, okay? So, kita go for the first topic, the introduction dulu, okay? What do you understand about leisure and recreation? Apa yang boleh share? Apa dalam pemahaman you, apa yang you faham? Leisure tu apa, recreation tu apa? Can someone share? Leisure is when we have the time to rest, Right? and recreation is when we have the free time to do anything that we want. Okay. Acceptable. Ada slightly misconception, but it's okay. Others, anyone to add or to share your ideas? Bagi saya leisure ni macam kita pergi rehat minda, bercuti, Okay. having fun. Tapi Alright. kalau recreation ni kita macam pergi having fun melalui bersukan, hiking ke gitu. Alright. Boleh, acceptable. Okay, anyone else yang nak cuba, nak share? Secara umum, secara orang kata general tu, apa yang you faham when we talk about leisure and recreation? Ada siapa-siapa nak, tadi siapa yang bercakap tadi? Saya tak dapat tengok nama. Saya ke Nor? Oh, saya Muhammad Badrul Iman. Okay, Badrul Iman. Tadi yang second tadi siapa bercakap? Saya. Siapa nama? Sebab saya tak boleh nak tengok nama muka ya. tu. Siti Aisyah Hassan. Okay. Sebab saya familiar suara tu, cuma saya tak boleh nak tengok nama. Jadi biasanya dalam kelas saya rasa since last week pun memang both of them saja yang banyak lah. Orang lain pun ada yang bercakap, but mostly ada get involved. So yang lain, jangan takut kalau you tak boleh nak speaking English, then you can speak in Malay. Don't worry. Okay, as long as we get an engagement in this class. Sebab class is not a leisure or recreation activity. It is compulsory for you. Okay, so you have to understand that class is not a leisure, class is not a recreation activity. So this is something that we will discuss later on, what is basically the leisure and recreation. Tak ada dah? Tak ada siapa dah nak discuss? Okay, yang lain tu saya akan panggil next week untuk you discuss balik what is leisure and recreation. Alright. So apa itu leisure? Okay, ini dua benda yang you kena tengok dan kena faham betul-betul. Okay, sekarang ni we talk about leisure. Okay. So leisure adalah free time that can be spent as you see fit. Okay, maksudnya masa lapang yang you boleh sediakan. Okay, apabila you rasa you perlu buat. Okay, itu kita panggil leisure. Leisure ni it is not necessarily planned use of time. Dia tak perlu pun dirancang. But dia tidak perlu dibazirkan masa tersebut. Okay, nanti kita akan pergi lebih detail. Okay. Leisure adalah aktiviti yang boleh making up your unstructured free time. Maksudnya daripada you tak ada apa-apa, then you have that activities. Okay, so ini antara ciri-ciri ataupun maksud kepada leisure, perkataan leisure tu sendiri. Dalam bahasa Melayu kita panggil senggang. Okay, mungkin
Kalau orang luar, orang yang bukan in this industry, mungkin they are not familiar with the word of senggang. Okay, masa senggang. So this is what we call it leisure. Okay, jadi nanti kalau orang tanya apa tu masa senggang, what is leisure? So you can explain to them, right? So leisure basically is a freedom from time consuming duty. Masa yang you betul-betul free, you bebas daripada tugasan sebenar ataupun tanggungjawab you. Macam sekarang tanggungjawab you adalah belajar, attend class, so this is not a leisure time. So masa kuliah ni you tak boleh lah nak pergi tengok TV ke ataupun you tak boleh lah nak pergi jogging ke, you tak boleh lah nak pergi buat aktiviti, even bekerja. Because leisure ni adalah kelas ni it is compulsory and it is your responsibility. Okay? Leisure juga adalah satu masa yang you nak refresh, you nak you nak regenerate you punya body. Okay, nak apa kita panggil, nak pulihkan, nak bagi satu perspektif yang berbeza kepada badan you. Biasanya you buat benda yang sama but tiba-tiba you kena ada leisure activity untuk memberi kesegaran balik kepada badan you. Okay? Leisure is the time where you are not working or doing others activities. So ini benda yang paling penting. Okay? Itu kita panggil as a leisure. Okay? Konsep leisure is depends on individu yang you either you rasa you need a leisure time or you don't need a leisure time. Okay? So you decide. Tapi normal people they need a leisure time. Tapi kalau ada orang kata oh saya tak perlukan leisure time, tu mungkin orang tu bermasalah lah. So you have to check yourself, right? Leisure is to permit or to allow. Maksudnya you membenarkan. Membenarkan apa? Membenarkan untuk you buat suatu aktiviti ataupun you participate in an activity based on your own choice. Pilihan you sendiri and to abandon the activity. Okay, maksudnya you buat suatu aktiviti yang you suka, yang you rasa you perlu buat aktiviti leisure, and kalau you buat aktiviti tu dia akan memberi satu perspektif ataupun in a different context for yourself, for your body and for your mind. Okay, itu konsep leisure. Okay, tadi leisure, now we talk about recreation. Okay, it's two different term, leisure and recreation management. Pengurusan masa senggang dan rekreasi. Jadi sekarang now we talk about recreation. So recreation pula adalah those things that a person choose to do in order to make their leisure time more interesting. Okay, more enjoyable, more personally satisfying. Maksudnya satu aktiviti yang dipilih oleh seorang individu itu untuk menjadikan masa leisure time dia tu, masa senggang dia, masa lapang itu lebih menarik, lebih enjoy, lebih happening, and then lebih memberi kepuasan kepada diri dia sendiri. Itu aktiviti, itu kita panggil recreation. Maksudnya suatu aktiviti, satu perbuatan yang dipilih oleh seorang individu. Okay? Cuma bezanya recreation ini adalah dia involve sport, physical recreation, artistic, creative, culture, social and intellectual activity. Sebab tu bila saya suruh you buat group project, dia akan ada keempat-empat elemen tu tadi. Mungkin ada yang rasa macam kenapa kena buat soft activity? Is it leisure? Is it recreation activity? So you have to understand that leisure and recreation is a combination of extreme ataupun extreme activity and soft activity. Leisure and recreation adalah combination of mind, physical and the movement of the body of the people. Okay, jadi combination. Sebab tu kalau you tanya, yes, kalau you nak main brain games tu, e-games tu is an recreation activity. Okay, sebab dia akan melibatkan you punya mind. You menggunakan minda you, pemikiran you untuk bermain dan menewaskan, ataupun orang kata nak main game tu, e-game tu, you perlukan sesuatu mind yang fresh, yang segar untuk you nak menang. Okay, sama juga dengan konsep kalau you nak buat aktiviti involve physical activity. Okay, jadi dia akan melibatkan banyak movement dan banyak effect kepada body you, barulah kita katakan dia as a recreation activity. Okay. So recreation contribute to overall enhanced sense of well-being. Okay, dia akan memberikan menyumbang kepada satu perubahan you punya
tahap kesihatan, quality of life for individu, family, okay? Daripada you tak sihat buat aktiviti sukan, sebab tu ramai aktiviti sukan, aktiviti rekreasi ni digalakkan kepada setiap individu for the sake of you punya human being, you punya lifestyle punya approach, strategi. Sebab tu kalau orang tak buat aktiviti sukan, tak beriadah, you akan rasa diri you lemah ataupun you akan rasa the negative sides for your bodies, for your mind. Okay, so make sure, sebab tu masa kita PKP even since last year, you are encouraged. Okay, it is being encouraged for us untuk buat juga aktiviti even though dalam rumah. Kita tak boleh nak keluar tapi kita beli alatan gym, alatan sukan, kita bermain dalam rumah. Kalau kanak-kanak pun you akan ajar anak-anak, adik-adik you, even anak-anak saudara you bermain chess, bermain dam, bermain congkak, bermain maka keluarlah banyak aktiviti. Okay, dengan aktiviti itulah banyak benefits yang kita dapat. One of the benefits adalah kita can get together with your family. In fact, itulah cara daripada orang yang kalau ada family yang dah nak orang kata nak bercerai ataupun bermasalah, masa PKP inilah diorang jadi lebih akrab sebab duduk sekali, memahami balik konteks minda, fizikal dan sebagainya. Okay, so itu adalah antara the purpose of recreation ni, sebab kita nak improve, nak assist community development dan kita nak meningkatkan lagi keupayaan sosial seseorang individu. Okay, so itu antara semua konsep ataupun the basic concept of leisure and recreation. So setakat itu untuk definitions ataupun basic concept, ada apa-apa persoalan ataupun do you want to add on? Anyone? Semua boleh faham? Boleh jelas? Jelas. Right? Boleh madam, Jelas. Okay, thank you. So kenapa recreation and parks is important? Okay, parks adalah satu, orang kata panggil satu location, satu lokasi ataupun satu platform untuk you nak buat satu aktiviti. But not necessarily we have a park. Tapi kenapa dia penting? Because recreation adalah a basic and essential part of our personal healthy life and for building healthy community. Okay, bila ada aktiviti recreation, patut ada pula taman-taman permainan, ada pula tasik, tepi tasik ada ada track jogging dan sebagainya. Itu salah satu kepentingan dia adalah dia satu keperluan, pada saya dah jadi satu keperluan asas kepada manusia, dan dengan itu juga dia akan create satu community, kesihatan community untuk individu ataupun family. Sebab tu bila berlakunya PKP, orang jadi susah hati sebab tak boleh pergi track jogging, tak boleh pergi tasik, tak boleh bawa anak-anak main dan sebagainya. Okay, so ini benda-benda yang you kena tengok kenapa kerajaan somehow ada perkara yang dia kena lock, ada perkara yang dia boleh release dan sebagainya. Okay, sebab perkara-perkara macam ni yang akan memberikan kesan kepada not just for we talk about PKP punya COVID punya implication lah. Okay, banyak tempat-tempat yang terpaksa ditutup. In fact, kalau kata tempat yang open space tu okay lagi lah, maksudnya they can survive, in fact they don't have any cost. But for swasta ataupun private company, they are being infected by the COVID punya situation ni, yang mana tempat diorang tak boleh dikunjungi, they can't get any income from this activity. Okay. Alright, yang kedua, kenapa dia penting? Investment for life and is contribute to overall net reduction in public health. Okay. Sebab dia adalah satu pelaburan. Kalau kita tak sihat, maka semua benda kita tak boleh nak buat. Okay, sebab tu bila Allah bagi kita kesihatan, maka jagalah kesihatan kita tu supaya kita boleh contribute back to the community. Okay, dalam keadaan sekarang, masing-masing kita sesama kita kena jaga diri, jaga SOP. Even though you are a graduate students, you have to make your community to aware. Okay, kita ni jadi ambassador, kita ni jadi duta, not just for ourselves, tapi you juga boleh jadi duta kepada universiti, you boleh jadi duta kepada community you sendiri. Kita sama-sama remind, kadang-kadang ada di kalangan orang-orang tua, ada di kalangan
komuniti kita yang memang tak ambil mudah isu-isu COVID dan sebagainya. Jadi you boleh tegur secara orang kata soft kan, untuk kita nak create awareness among kita punya elders ataupun among kita punya youngers yang adik-adik sekolah dan sebagainya. Okay. So ini juga sebahagian daripada tugas kita, jihad kita untuk membantu kerajaan, untuk membantu untuk memulihkan balik suasana di negara kita supaya kita boleh back to normal, right? So, yang ketiga, park, open space and natural areas are critical important place in which recreation is experienced. Maksudnya kenapa kita kena jaga, sebab sumber semula jadi ni, tempat-tempat ini, taman-taman rekreasi ni adalah tempat yang penting untuk kita nak dapatkan pengalaman. Okay? Sebab tu kalau you fikirkan you buat aktiviti ATV, you perlukan natural resources. Tak ada orang main ATV dekat tengah jalan, highway dan sebagainya. Orang akan cari resources, natural resources. Tak ada orang yang buat aktiviti kayak dekat sungai yang kotor dan sebagainya. Okay? So benda-benda macam ni kita kena tengok. This is where we have to put ourselves in the context of natural resources untuk kita preserve and conserve. Okay? And it is important also because it is essential to ecological sustainability, kelestarian ekologi kita. So please make sure that kalau ada sampah sarap dekat sungai, dekat kawasan rumah you dan sebagainya, time-time ini juga you boleh buat community, service community, okay, bersihkan sungai, create awareness, letak papan tanda dan sebagainya. It is also part of you punya community service towards the sustainable punya environment. Okay. So recreation and park banyak lagi dia punya ni, saya summarisekan dia. Essential for public health, balance human development, individual society quality, reduce self-destructive. Kadang-kadang bila keadaan tu kotor, rumah you kotor, kawasan you kotor, sungai you kotor, pencemaran dan sebagainya, it will give effects towards your emotion dan juga you punya mind. Okay, so please make sure that kita not just we have to take care of ourselves, but we have to take care on our environment as well. Okay, so I think with the recreation and park also we can build a strong families and healthy communities. Okay, sebab tu Nabi kata kita bermula daripada rumah. Apabila pendidikan di rumah itu cantik, maka cantiklah budaya, cantiklah attitude seseorang individu ataupun anak yang dididik. Okay, kalau you rasa diri you ni bukan orang yang pengemas, bangun tidur tak kemas tempat tidur, rumah kotor, pakai baju yang dah berhari-hari tak basuh dan sebagainya, then you have to change your attitude. Okay, make sure that you have to make yourself always in the good conditions. Okay, mandi 3 kali sehari, gosok gigi for example, kemas tempat tidur, sebab semuanya bermula daripada rumah. Okay, kita tahu kalau daripada dulu mungkin parents kita tak orang kata tak highlight ataupun tak marah kita tak simpan tempat tidur, bilik tidur dan sebagainya. But now I think you are matured already. You know what is good and what is bad for you. Okay, so please make sure that you become an ambassador. Remember one thing, that you are an ambassador, not just for your community but for yourself. Okay, kadang-kadang you jadi abang, you jadi duta kepada adik you. Kalau you jadi adik, you juga boleh jadi duta kepada abang ataupun kakak you. Okay, so this is something that I would like to highlight in this course. Leisure and recreation ni supaya kita sentiasa rasa segar, kita sentiasa berasa energetic, okay, kita sentiasa rasa macam bersemangat, motivated all the time supaya kita boleh improve ourselves, our mind and our body as well. Okay, so itu leisure and recreation. Okay, another word yang saya rasa you need to understand also adalah what we call it a play. Okay, semua orang tahu play apa? Bermain. Play apa? Berkejaran. Play apa? Banyaklah maksud-maksud yang you can describe on your own words. Okay, what is play? Tapi sebenarnya play ni ataupun permainan ataupun bermain ini not the word of playing badminton, not the word of playing games for example. Tapi word play ini adalah dia considered sebagai human behavior that is self-motivated and done for its own sake. Maksudnya play ni adalah satu attitude, satu behavior, kita punya kelakuan kita, okay, manusia punya ni, yang mana kita rasa terdetik untuk buat
untuk kepentingan peribadi kita. Okay, sebab tu kita kata playing games, playing football, playing netball for example. Okay, jadi play tu adalah kita consider sebagai human behavior. Okay, dan dia tidak di motivated, tidak dipush ataupun tidak dipengaruhi oleh extrinsic factor, faktor-faktor luaran. Dia adalah satu faktor yang datang daripada diri kita sendiri. Okay, intrinsic. Apa tu extrinsic? Faktor luar. Apa faktor luar? Yang luar daripada diri you sendiri. Okay, mungkin desakan family, itu extrinsic. Ataupun kawan you push, itu extrinsic. Okay, ataupun you rasa tempat tu cantik maka you nak pergi, itu extrinsic, faktor-faktor luar. Tapi play ini dia bergantung ataupun dia affected by you punya intrinsic, dalaman you. Mungkin you rasa saya stres, so saya kena pergi buat aktiviti leisure, buat aktiviti rekreasi, dan itu yang dikatakan sebagai behavior kita as a human. Okay. Play juga adalah pleasurable, adalah suatu yang memberi kebahagiaan, keceriaan kepada kita. It may appear to lack of structure, however it may have rules and expected behavior. Okay. Ini antara maksud ataupun a word that can you describe about what is play. Okay, so kita kena ingat play tu tidak hanya berkonsepkan kepada satu aktiviti, tapi dia adalah satu attitude ataupun satu behavior, kelakuan seseorang individu itu sendiri. Okay, so okay, saya pasang video ni, you all dengar tak? Dengar? Tak dengar. Tak dengar, madam. Tak dengar. Alamak, saya rasa maybe saya kena tukar setting. Tapi Tak dengar, madam. Saya bagi video, slide video tu you all boleh tengok dalam ni kan, you all boleh download kan? Boleh. Okay, so you tengok dekat you punya ni lah, dekat punya laptop. So saya just apa panggil, beritahu je. Saya just tunjuk je. Dah dengar dah. Tapi you buka dekat video dekat you download slide. Okay, tak apalah, video tu nanti you download slide saya, nanti you boleh ni lah, lepas ni lah saya tukar setting. Mungkin ada setting Google Meet yang saya tersalah ni kot. Memang tak dengar voice kan? You tak dengar music dengan suara kan? Dengar sayup-sayup sikit je. Oh dengar tapi sayup. Saya tak dengar. Oh maybe kalau dengar sayup maybe sound saya lah, tapi kalau tak dengar langsung tu. Madam try share tab, bukan share window. Oh okay, so saya kena ni balik lah. It's okay lah, nanti next time saya cuba ni. Right, tapi untuk yang ni you boleh buka, nanti you download saya punya slide tu. Ke slide saya PDF saya lupa dah. PDF. PDF, madam. Okay, kalau gitu nantilah saya share video di balik. Alright. So, generally apa yang kita discuss tadi adalah 3 main terms tadi. Okay, yang pertama leisure. Okay, leisure. Yang kedua recreation, and then yang ketiga kita touch on a play. Okay, ini 3 main elements yang you kena differentiate dan you kena faham. Okay, freedom to leisure and then self discovery. Spending time with the family, spending time with your kids, spending time with your friends is also
a part of leisure, recreation and play activities. Alright? Okay. So now we discuss little bit about, tadi kita define what is leisure, and then now we go very in deep on the what is actually the leisure punya concept. Okay. So tadi kita kata leisure adalah activity that you have to you can do when you are free time. Okay. So dia panggil main ingredient of leisure adalah time that you spend after compulsory activity. Maksudnya contoh macam sekarang, you attend class, this is your compulsory activities. Okay, compulsory ataupun you punya responsibility to attend the class. So when I can do your leisure, my leisure time, selepas you habis, mungkin lepas ni you don't have any class, then you can watch television, you can play games, you can do your own activity. So itu yang kita panggil as a leisure activity. Okay, it's a period of time that spent out of the work and essential domestic activity. Masa yang you spend tu apabila you dah habis sesuatu perkara yang disuruh. Contoh mak you kata okay pukul 12 sampai pukul 1 you kena duduk kat dapur memasak. So that one is not your leisure time because you are being forced to do that activity. Not forced lah, it's your responsibility to cook, to prepare, to do essential things for your family. Jadi pukul 12 sampai pukul 1 tu that's not a leisure time. So bila leisure time you, when you finish everything, when you finish having a lunch with your family, solat Zuhur for example, then 2 to 5 PM for example, you don't have any activity, then you can sleep for example. That one we consider as a leisure activity. Okay, leisure time for yourself. But leisure must meet 3 criteria. What is the 3 criteria? The first is experience is a state of mind, which is bila you buat aktiviti tu you akan dapat satu pengalaman. Definitely kalau you tidur you akan dapat satu pengalaman, iaitu kepuasan untuk you tidur, dan tidur adalah satu masa untuk you merehatkan your mind. Okay, and then leisure kena voluntary. That's why saya kata kalau you are being manage, plan or being forced to do that activity, that one is not a leisure activity. Okay, sebab leisure you perlu buat secara sendiri. Maksudnya tak ada orang paksa you tidur, tapi kalau you dipaksa untuk tidur, that one tidur is not your leisure time anymore. Okay, you have to remember that. There must meet these 3 criteria, then it will consider as a leisure punya activity. Okay. And it must be intrinsically motivated. You memang dibuat daripada intrinsic, you dalaman you sendiri. You buat untuk kepuasan diri you, you buat untuk memenuhi sebahagian daripada kepentingan diri you sendiri. Okay, so ini 3 benda yang you kena faham berkenaan dengan leisure. So leisure, recreation pula adalah use of time in a manner designed for therapeutic. What is therapeutic? It's something that you have an issue or healthy problem. Okay, therapeutic. Kita nak merawat untuk memulihkan balik sesuatu keadaan yang mana tidak normal. Okay, itu kita panggil therapeutic. Refreshment adalah kita just to refresh, untuk segarkan mind kita. Mungkin kita quite heavy load dan sebagainya, then you try to refresh your mind, your body. Okay, tapi recreation mesti involve more on physical activity. Okay, maksudnya bila kita talk about recreation, dia adalah physical. Tapi kalau leisure time, it is not necessarily involved with physical activity. And then recreation juga mesti volunteer. Kalau you buat you main bola for example, for the sake of competition, that one is not a leisure, that one is not a recreation activity. Okay, because you are not putting yourself in a voluntary punya perspective to do that activity. Contoh macam saya bagi you assignment ni, buat group project ni kan, you buat activity tu, buat activity ni. Sebenarnya it is not considered as a leisure or recreation activity because you are putting yourself, I'm doing this for the sake of group project. Itu dia tidak jadi leisure or recreation activity lah, sebab you set yourself that you are being forced to do that activity. Tapi kalau you rasa, oh no, I just doing this for the sake of putting myself to get an experience, for example, to do that activity,
you put group project to outside dulu, kita panggil, you put far away, and then that one is become a leisure and recreation activity. Okay, so kalau you nak merasai pengalaman as a leisure recreation activity for yourself, then try to exclude group project tadi daripada mind you, daripada you punya main purpose ataupun main focus you apabila you buat that activity. Right? Okay, play pula dia akan ada 4 perkara, iaitu observe, orient, analyze and innovation. Observe maksudnya you as an adult, you are more focused on the child activity. So you observe child activity. Okay, play is not much on activity as a form of behavior. Maksudnya play ni dia tidak semestinya satu aktiviti yang dibuat. Okay, tetapi dia adalah macam you jaga, you memantau, you bersama-sama dengan anak-anak, bersama-sama dengan family. Itu pun kita consider as a play. Not necessary you get involved physical, mentally or emotionally, but play is a form of behavior. Okay, dia tidak semestinya, you kena ingat dia tidak semestinya you get involved. Kalau you buat baru dikira play, not necessary. Okay, play can occur during work or leisure time. Nanti you akan tengok satu framework dia, satu dia punya carta bagaimana persamaan dan perbezaan antara play dan juga leisure and recreation. Okay, play adalah satu innovation things yang mana is concerns by the parents and educators. Okay, so what is pleasure from your perspective? Kita dah belajar, we already discuss on what is leisure, recreation, and play. So become leisure. So based on our discussion ni, just give me one word. Apa yang you boleh ringkaskan ataupun apa yang you boleh faham bila kita bercakap pasal leisure ni. Leisure ni yang kat tengah ni. Siapa boleh share? Tu leisure, tu pleasure. Play, leisure and recreation kita consider as a pleasure. So apa yang kita secara ringkasnya apa benda daripada semua ni, apa dia dalam satu kataan, apa dia punya ni? Macam tanya tadi. Okay. Saya cuma soalan. Madam tanya semua dia apa dia kira satu apa benda. Sorry. Maybe you can put in one word or one sentence. What do you understand about pleasure when we talk about pleasure? The combination of play, leisure and recreation. Kesenangan, kelapangan. Yes. Freedoms. Ini maksudnya. Maksudnya you kena antara tiga-tiga ni, benda yang paling penting adalah kebebasan, happiness. Okay, you kena buat benda tu dalam bentuk apabila you tidak being forced, you tidak dipaksa. Okay, apa lagi? Volunteer. Volunteer. Okay, lagi? Leisure paling asas, jadi recreation and then melalui play. Right, somehow ada yang kakak boleh bercakap, you just write down in the chat room sebab saya recorded, nanti saya boleh view balik you punya message. Okay, so ini adalah something yang you akan tengok. Okay, alright, daripada pleasure ni tadi you kata freedom, happiness, volunteer, apa lagi tadi word tadi? Satisfaction, okay, lagi? Enjoyment. What else? Apa yang word yang you boleh explain lagi pasal play, leisure and recreation? Motivate. Okay, motivate. Yep. Right, now we translate into one simple framework. Okay, ini satu konsep yang ataupun hubung kait antara leisure, recreation and play. For your information, ni gambar ataupun framework relationship ini soalan yang paling famous dalam final exam yang saya selalu keluarkan. Okay, saya just nak tengok either you are quite understands or not, or you are fully understands on this relationship among leisure, recreation and play.
So apa yang saya boleh highlight, dia adalah berkait dengan apa yang you explain kat sini tadi. Okay. So yang pertamanya adalah jawapan yang pertama yang you boleh explain when we talk about relationship among leisure, recreation and play adalah free time. Okay, free time. Maksudnya either leisure, recreation or leisure, play, recreation and leisure, ianya dibuat pada masa you betul-betul free. Sebab itulah kalau you tengok lingkungan ini, keluk itu, bulatan itu berada di luar daripada work time. Maksudnya apabila you buat aktiviti itu disebabkan oleh kerja, maka dia tidak jadi leisure, recreation ataupun play activity. Okay, so itu jawapan yang pertama dan you have to further explain lah what is free time in your perspective. So you explain. Yang kedua adalah voluntary basis. Okay, maksudnya you dibuat berdasarkan kepada kesukarelawanan you ataupun without any, you are not being forced by any parties. Okay, you buat sebab bila dia buat berdasarkan kepada work time, waktu bekerja, you are being forced, maksudnya you buat for the other purpose. Tapi leisure, recreation ni you buat sebabkan memang you nak buat. Okay, you voluntary. Dan yang ketiga, somehow, apa dia yang ketiga? Saya lupa. Yang ketiga, leisure, free time, voluntary. Apa lagi? Okay, yang ketiga motivated. Okay, motivation. Maksudnya, apabila relationship among leisure, recreation and play, they must come based on your motivation factors. Maksudnya, you buat leisure sebab apa? You buat recreation sebab apa? You buat activity recreation sebab apa? You involve in play activity sebab apa? Okay, so you ada motivation you sendiri, iaitu sama ada you menjadikan dia sebagai satu sumber pendidikan you, okay, ataupun you buat aktiviti tu sebab religious practice, keagamaan you, ataupun you buat aktiviti tu sebab community service you. Okay, so ini 3 jawapan yang saya kira boleh menjelaskan. Okay, what is the relationship between leisure, recreation and play. Setakat itu, is it clear atau ada apa-apa you nak tambah lagi? Mungkin saya terlepas apa-apa. Ada siapa-siapa nak tambah? Ataupun tidak bersetuju dengan jawapan saya? Doktor, boleh tolong ulang dekat free time tak? Sebab tadi saya line sangkut. Okay, free time ni you buat aktiviti leisure, recreation and play ni, maksudnya relationship ni, hubungan antara 3 ni, dia mesti dibuat pada masa you free. Maksudnya di luar daripada waktu bekerja. Jadi kalau you buat aktiviti tu pada masa you bekerja atau pada masa you ada tanggungjawab lain, contohnya macam tadilah mak you suruh buat kerja tu ke ataupun you kena buat sebab assignment dan sebagainya, maka dia tidak dikira sebagai leisure, recreation ataupun play. So you mesti buat dalam masa free time. Okay, anyone? Ada lagi soalan? You kena fahamkan. Yap. Jadi kalau tak ada leisure, recreation and play tu takkan jadi lah. Yes, itu satu benda yang you boleh tambah, you boleh explain. Maksudnya recreation and play ini dibuat dalam waktu leisure. Sebab itu rantak hubungan, relationship dia. Okay, kalau you tengok play ni dibuat pada mesti bersangkutan dengan recreation. Another things yang you can explain kalau you nak menjawab soalan relationship ni adalah apa-apa aktiviti recreation and play mesti dibuat dalam waktu leisure. Tetapi tidak semua aktiviti leisure perlu dibuat dalam waktu recreation ataupun play. Nampak tak? Contohnya apa? Apa aktiviti leisure yang you tak perlu involve recreation ataupun aktiviti recreation? Tidur. Yes, definitely tidur. You takkan buat sambil you main. Tidurlah. Tahu tak? You takkan buat pun sambil you main. Apa lagi? Okay, so dia banyak maksudnya berkait dia, main dia adalah leisure tu sendiri. Maksudnya nak buat aktiviti recreation kena buat dalam waktu leisure. Nak involve ataupun play ni kita tidak highlight sangat lah because it's a form of behaviour. Okay. So sebab tu dia kata recreation can be contohnya you travelling, reading, you membaca, some sort you reading tu kalau dia involve of physical activity. Contoh you kena membaca sambil you berdiri, yang berdiri macam ni you membaca sambil you berjogging, apa panggil tu yang atas yang berlari setempat tu apa, treadmill. Okay,
Itu tidak dikira sebagai leisure because reading is a leisure activity. Tapi bila you buat bersama dengan another activity, dia dah tak jadi leisure. Okay, sebab leisure is a stand-alone punya activity. Maksudnya dia boleh dibuat tanpa melibatkan recreation ataupun play. Right? Boleh faham ini konsep ataupun relationship antara 3 word ni? Okay. Yep. Jadi kalau kita pergi gym kan, maksudnya tu bukan leisure time lah tu. Okay, you pergi gym, you buat aktiviti rekreasi, betul? Sebab it involve physical. Okay, tapi you kena ingat konsep dia, buat aktiviti recreation mesti buat dalam waktu leisure. Jadi you dah buat 2 benda lah, you buat aktiviti rekreasi dalam masa leisure you, dalam masa free time you. Nampak tak maksud dia? Ini relationship dia. Okay. Sebab semua aktiviti recreation mesti dibuat dalam waktu leisure. Sebab tu dia tak involve waktu work time. Sebab tu orang kalau pergi main bowling dalam waktu bekerja salah. Sebab dia main bowling bukan waktu leisure time. Sebab you masih bekerja tapi you buat bowling. Kecuali you memang buat bowling for friendship punya aktiviti. Tak apalah apa kita panggil tu staff punya aktiviti ke. Then okay lah. Ada yang kat tangan ke? Teruskan kalau ada nak tanya. Doktor, maksudnya kalau play tu pun buat dalam masa leisure jugalah. Betul. Itu hubungan. You kena tengok dekat dalam apa yang kita discuss sekarang ni adalah hubungan. Tadi kita discuss one by one dia punya definition dia kan. Dia punya basic explanation dia. Sekarang ni kita discuss tentang relationship. Maksudnya hubungan antara leisure, recreation dengan play. So the most important things adalah recreation and play activity mesti dibuat dalam waktu leisure. Itu dia punya syarat utama dia. Okay. So ini baru orang kata permulaan lah nak faham. It's okay. You take your time untuk, sebab bila you masuk tourism industry ni somehow word ni akan jadi quite familiar for you. Okay. Slowly. So nanti next week kita akan discuss one by one, mungkin nanti you akan lebih faham lah. Alright. So ini adalah the simple concept lah yang saya boleh share. Waktu kita dalam hidup kita ni akan ada 2 waktu, iaitu satu waktu leisure, satu waktu untuk kita bekerja. Okay. Jadi apabila kita ada waktu leisure, kita akan buat aktiviti rekreasi. Okay, so aktiviti rekreasi ni adalah aktiviti melibatkan di dalam rumah, indoor ataupun outdoor. Okay, so you kena ingat gitulah. Ini adalah indoor, ini adalah outdoor. Manakala apabila kita bekerja, tujuan utama kita bekerja ni satu, bila kita dapat income ataupun kita ada masa-masa tu, kita nak travel, kita nak buat aktiviti yang kita suka dan sebagainya. Maka daripada aktiviti rekreasi outdoor itu tadi, dia akan menjadikan travel and tourism activity. Yang ini kita akan discuss lebih detail next week kalau tak salah saya, ataupun topik 3 berkenaan dengan adventure tourism, outdoor tourism and outdoor education dan sebagainya. Okay. So ini basically the framework ataupun the environment yang basic for human being. Okay, so saya rasa kita take break 5 minutes kalau ada yang nak pergi toilet ke, nak buat coffee dan sebagainya, ataupun you can take this moment ni 5 minit ni untuk nak tanya soalan dan sebagainya. Okay, kita break 5 minit untuk you nak buat coffee. Saya akan bagi attendance, okay, one more thing, saya akan bagi attendance at any time during class session. Okay, jadi sebab ada banyak sangat isu berkenaan dengan kelas punya attendance. Jadi siapa yang ada pada masa saya bagi attendance itu, masa tu saja saya terpaksa kira attendance. Okay, sebab banyak sangat, saya pun dah malas dan nak banyakkan ataupun nak tambahkan kerja you. Mungkin at one stage kalau perlu juga untuk saya buat Google Form dan sebagainya, baru saya akan buat Google Form. Okay, jadi dalam next class nanti
saya akan bagi attendance at any time. Mungkin saya akan bagi attendance awal kelas, saya akan bagi attendance tengah kelas ataupun saya akan bagi attendance lepas kelas. Jadi siapa yang ada pada masa itu dikira attendance dikira untuk attendance lah. Jadi sekarang take 5 minit. Jadi siapa yang ada saya open for attendance untuk you scan attendance. Kalau ada siapa-siapa nak tanya soalan dan sebagainya, you are most welcome. Doktor, saya nak tanya. Slide dekat e-com dengan yang Dr. Shane ni ada lain sikit Ada lain? Ya ke? Macam tak full. Oh, saya rasa mungkin tak full ataupun ada masalah sebab saya save PDF, takut dia. Tak, lepas yang Dr. share video tu, yang doktor terangkan yang combination relationship 3 tu kan, start tu dah tak ada. Okay, alright. Sekejap. Saya masukkan slide PowerPoint saya. Nanti you try check balik Sekejap. Okay doktor. Thank you. Ya. Saya masukkan sekarang. Nanti cuba you try access balik. Boleh buka ke tak? Sekejap. Ada lagi soalan? Saya nak buat kopi juga. Nak buat instant kopi. Buat kopi. Okay, you are most welcome. Okay, thank you. Doktor, saya nak tanya tentang group project. Okay. Okay, nak doktor terangkan lebih detail selain group project tu kan. Kita kena explain tempat apa yang kita buat, kenapa pergi sana, apa yang kita dapat. Apa lagi doktor selain tu? Ada 4 perkara tadi yang kalau you tengok dekat chat room tu ada Aisyah tulis. Okay. Ada refleksi satu lagi. Tempat. Apa tadi 4 perkara tadi. Tempat. Cik tengok dekat chat room jap. Mungkin you boleh share balik. Sebab tu saya suka rekod sebab kadang-kadang saya sendiri pun banyak benda kadang-kadang saya pun takut saya terlupa dan saya takut saya ulang benda yang berbeza. Jadi you boleh tengok pada recorded ni apa benda yang saya explain. Tapi Aisyah ada tulis dekat chat room. Dia kan ada tempat, activity, rules and reflection. Okay. Doktor, kalau yang soft activities tu kan, misalnya soft activities tu kan kita buat di rumah, so tempat tu kita cakap di rumah je kah? Kalau you buat di rumah cakap dah, you buat dekat rumah you bersama family, bersama your friends ke, because that soft activity somehow memang you kena buat kat rumah ataupun you nak buat special places ke, it's up to you lah. It's okay. Okay, saya dah masukkan notes PDF PowerPoint dalam e-campus. Cuba you access balik. Boleh buka ke? Sama ke tak? Madam, tak boleh nak scan. Tak boleh nak scan. Ya. Kenapa? Orang lain boleh scan tak? Tak boleh madam. Right, tak boleh pula dah. Boleh. Boleh. Boleh, madam. Boleh You madam. refresh. Sebab saya kadang-kadang lepas kelas saya ada meeting, saya ada ni, jadi saya tak sempat nak entertain you punya problem attendance ni. Jadi that's why you kena make sure bila you scan you ada record yang authorized ke ataupun saya tak sure lah apa you punya record yang attendance you capture. Okay, sebab saya pun yalah kita bermain dengan sistem, sometimes you simpan bukti-bukti you attend kelas dan sebagainya. Cuma attendance itu saya terpaksa kira pada masa saya buka. Jadi sekarang saya akan buka untuk 5 minutes. Jadi siapa yang ada lah 5 minit ni dikira lah attendance walaupun you masuk awal tadi. And then sebab tu saya kata isunya adalah ada yang macam buka and then tak tahu ke mana pergi apa semua kan. And then itu nasib padan lah. Okay. So siapa yang boleh capture pada masa saya buka tu rezeki je lah.
Okay, slide saya tadi okay? Boleh access? Madam tak boleh nak scan. Tak boleh nak scan pula. Bila scan dia cakap kod tidak sah. Kod tidak sah. Okay, kalau saya refresh balik, okay. Cuba you ni balik. Cuba log out lepas tu masuk balik. Saya tak boleh nak capture you punya Cinema tu. Jadi kalau ada siapa-siapa boleh bantu. Tak boleh doktor. Tak boleh juga. Sekejap saya check you punya nama. Matric number you apa? S19A0828. Nombor 4 belakang. 0828. 0828. Siti Zulaika Nasuha. Ya. Madam, saya pun tak boleh scan. Okay, nombor matrik? H19A 4 nombor belakang. 0606. 0606. Saya pun tak ada scan. Nur Ashira. Ya. Nombor matrik? Saya 0256. Siapa ni? Ashira tadi dah settle dah. Yang siapa lelaki tadi ni? Kosong berapa? 0256. 0256. 02 Muhammad Aidil Zulfahmi. Ya saya. Okay. Saya pun tak boleh scan doktor, dah dekat 10 kali on log out masuk balik. Okay, Thank you madam. Nombor matrik 0299. 0299. Tak ada pun kosong. You 19A ke 19B? B. Oh B. 02 Hakimi Saiful. Ya saya. Okay, dan siapa lagi ada masalah? Saya doktor. Siapa? A190258. Saya madam. 0258 Amirul Ibrahim. Bukan. Sorry. 0259. 0259. 02. A ke B you? 19A ke 19B? A. 19A 0259. Kenapa tak ada? 0259. Tak ada ya doktor? Muhammad Basir Mat. Bukan. 0259. ada tak? Tak ada. Ya betul ke kat kelas ni? Tu salah kelas ni. Kosong 0259. 0257 0258 Muhammad Azmi Azlani. 02 Betul 58. Hey. Nombor matrik pun tak ingat. Muhammad Azmi Azlani. Ya betul. Okay. Lagi siapa tadi? Saya madam. Siapa? Syairah 0587. 0587 Nusyairah Mazlan. Ya betul. Okay. Lagi? Ada lagi? Saya madam. Nombor? Tak dengar lah. H19A Okay. 0416. 04 Nur Zahira.
Okay. Terima kasih, Madam. Alright. 5 minutes break. Saya Madam. Siapa? 0278. Ini jangan pula ambil attender, lepas tu left group Tadi line slow Tak, Madam. bukan you seorang lah, semua lah. Alright, siapa lagi? Cepat. Saya nak start dah. Dah habis So yang tak ada attendance ni, yang tak ada ni kira tidak adil lah ni. Right? Okay. Ada 90 orang. Saya rasa kena lah kot 90 orang. Alright. So let me continue our next topic tu. Okay, kita dah habis 5 minit break. Can we, shall we continue ataupun ada lagi yang tengah buat kopi? Dah saya dah siap dah. Siap dah? Okay, ada lagi yang pergi toilet? Of course, you tak boleh jawab lah kalau you dalam toilet. Alright, it's okay. Kita just continue sikit lagi. Okay, now we come to the concept of leisure and recreation. Okay, contemporary concept. Tadi kita dah discuss detail apa semua. Okay, so kita go for leisure punya konsep. Konsep dengan definition ni pun somehow ada a bit confused lah. Okay, sebab sometimes ada orang buat definition konsep, definition leisure macam ni, konsep dia tu jadi lain. Jadi apa yang kita nak highlight, konsep ni dia lebih kepada pendekatan apa, okay, kaedah macam mana yang you boleh buat dan sebagainya. Okay, jadi macam kita cakap tadi, free time ni, okay, free time ni dia akan jadi one of the concept for leisure recreation, itu yang as we discuss just now. And then you akan ada social experience, maksudnya bila you either you buat activity leisure, sightseeing ke, for example, it can give you an experience, okay. And somehow leisure it involve recreational activity. Okay, and also it is a lifestyle for human being. Jadi kalau sometimes ada orang kata sightseeing consider as a leisure, yes, because it's a free time. You takkan pergi window shopping. Window shopping juga as a leisure time. You akan buat you akan pergi window shopping tu apabila you rasa memang saya stress, saya kena one of the activity that can release my stress adalah window shopping. Jadi window shopping can consider as your leisure time. Okay. Because it will refresh your minds, your body after work through activity that can amuse you, stimulate you, your mind, your body as well. Okay, so itu one of the concept of leisure. Recreation activity, watching TV is a recreation activity basically because it involves your physical movement. But doing watching television during your leisure time is one of the experience that you can gain, ataupun somehow people watch TV, watch movie, Korean movie for example during their leisure time. Okay, so itu antara konsep aktiviti yang paling simple lah kalau kita tengok. Kadang-kadang orang spend masa untuk tengok TV, untuk tengok badminton macam sekarang musim Thomas, musim Piala Uber. Ada orang akan tengok bola, okay, game, football game. Sebab masa tu je dia orang, maybe pukul 1 pagi masa tengok game bola tu adalah masa leisure dia. Tapi apabila come to the work punya frame during time, so you kena spend your time 8 pagi 5 petang untuk you bekerja. That's why pada musim liga bola sepak tu ramai orang akan masuk lewat, ramai orang takkan dia panggil takkan fokus, takkan fully perform, yes. Sebab apa? Sebab malam tu you duduk tengok bola sampai pukul 4-5 pagi and then you only have another 2-3 hours untuk you tidur dan sebagainya. Okay,
So make sure that you have to get yourself refreshed before you start your working punya activity. Okay. So another concept of leisure is a state of mind. Okay, adalah satu melibatkan you punya minda you sendiri. Sebab tu saya kata tadi leisure must be freedom. Freedom from apa? Freedom, free from work, free from stress, free from apa? Free from any kinds of yang involve yourself punya responsibility. Okay, leisure mesti mendatangkan satisfaction, kepuasan. Satisfaction, intrinsic satisfaction, kepuasan dalaman you. Dan leisure somehow it must involve an activity during free time. Tapi dia tidak semestinya movement melibatkan aktiviti fizikal. Dia sama macam tadi, aktiviti leisure you adalah tidur. So tidur tu adalah satu aktiviti. Aktiviti leisure you adalah makan. Bila you makan tu boleh release stress you. Okey lah. Sebab tak ada orang makan you, tak ada orang paksa you untuk makan. Ke ada dalam hidup you kena paksa baru you boleh makan? Ada tak yang memang macam tu? Waktu budak-budak. Waktu budak-budak, waktu demam, kira itu bukan leisure lah sebab you memang tak sihat. Leisure is sometimes you is a time where you do that as we discussed just now, is a free time, you are aware, you are willing to do that activity. That's why kalau you makan kena paksa tu, that's not a leisure punya activity lah. Dia akan jadi balik, dia patah balik sebagai satu paksaan yang dibuat. Macam you tak sihat kena paksa makan ubat, you kena paksa makan bubur for example. Okay, it's not a leisure lah sebab you are being forced to do that activity. Okay, sama juga macam tidur, tak ada orang paksa you suruh tidur kecuali zaman budak-budak lah. Okay, mak you nak buat kerja paksa you suruh tidur. Sebab tu dalam Islam tak boleh nak paksa anak untuk tidur. Okay, walaupun kita tahu kita kena nak buat kerja. Sebab tu mak-mak yang suka paksa anak tidur ni, anak dia tak sihat nanti. Right? Kecuali anak dia memang nak tidur, ngantuk sangat-sangat ni, memang time dia. Okay lah, you tidurkanlah dia. Okay, sebab tu kalau kita dah besar pun, apabila attitude kita daripada kecil tu, dia akan jadi satu pembawakan sampai kita besar. Right? So ini adalah konsep yang pertama, is a state of mind. Yang kedua, yang seterusnya adalah is an attitude. Kita punya attitude, kita punya kelakuan kita sendiri. Leisure ni is a subjektif sebab tak ada orang boleh ukur keleisurean, kesenggangan kita tu. Waktu senggang tu tidak boleh diukur. Okay, sebab dia adalah perspektif masing-masing, perspektif individu. Okay, leisure juga is a way of life. Ikut keadaan kita, ada orang susah, dia tak ada masa leisure untuk dia nak pergi window shopping. Okay, sebab dia tak tahu pun apa tu window shopping. Itu pada perspektif orang-orang yang tidak berada. Tapi pada orang-orang yang kaya, pada orang-orang yang berduit, pergi shopping tu adalah satu leisure activity dia. Tapi pada orang lain, mungkin window shopping tu pun more than enough. Okay, it's a way of life. It depend on how we behave, how we conduct with that activity tu sendiri. Okay, leisure juga adalah filosofi about living, Okay, satu filosofi, satu keadaan, filosofi, satu pemahaman kita terhadap kehidupan kita sendiri. Okay, and leisure juga adalah self-actualization. Bagaimana kita melihat, menekankan, mengatur kehidupan kita supaya ianya jadi lebih sempurna dan ianya jadi lebih baik daripada sebelum-sebelum ni. Okay, leisure as a free time, itu yang kita kena ingat, dia punya konsep utama adalah free time. Unobligated time maksudnya bukan waktu yang wajib you buat. Okay, kalau you tak buat tu bukan kehidupan, itu bukan leisure time. Okay, discretionary time maksudnya suatu yang bukan dibuat pada masa yang you kena habiskan sesuatu deadline ataupun satu tempoh. Okay, itu juga tidak consider sebagai leisure time. And leisure time basically is a time to choose, waktu yang you kena pilih. Contoh pukul 5 sampai pukul 7 memang free time you dah habis waktu bekerja dan nobody can force you to do any activity. So therefore you will take 2 hours a day untuk buat activity recreation, untuk main game, untuk main football, untuk buat activity recreation pada masa you free itu sendiri. Okay. That's why orang kata leisure is a weekend time. Hari weekend tu adalah hari leisure lah. Maksudnya kita tidak commit dengan waktu kerja dan masa weekend lah kita nak kemas rumah, kita nak buat aktiviti dengan family dan sebagainya. That one then we consider as a leisure time. Okay, leisure juga adalah recreational activity. Macam kita tengok dalam group relationship tadi,
Okay, so semua aktiviti rekreasi akan berada dalam leisure time. Okay, so ini leisure, ini recreation dan ini play. So ini yang kita consider one of the concept adalah aktiviti leisure tu adalah aktiviti recreational. So apa dia yang kita buat adalah satu aktiviti yang sesuatu yang bukan dipaksa-paksa, yang ianya memberi kesenangan kepada kita dan memberikan satu spirit yang baru kepada kita. Okay. Leisure as a lifestyle, satu kehidupan kita, people express their lifestyle through choice of they make. Okay, macam saya cakap, orang kaya, orang muda, orang miskin, orang tua, orang berumur, senior citizen, dia lain cara lifestyle dia. Okay, contohnya kalau mak ayah kita dekat kampung, maybe leisure time dia adalah pergi bendang, pergi ke ladang kelapa sawit, pergi ladang getah. Bukan sebab dia kena buat kerja tu atas dasar tanggungjawab dia, bukan. Maksudnya kalau dia tak pergi sehari ke bendang tu, dia tak tengok bendang dia tu, kehidupan dia tak sempurna. Itu satu konsep yang dikata sebagai lifestyle, kehidupan dia. Okay, sebab tu dia memilih untuk keadaan tu. Ada orang yang macam government servant, bila dia dah pencen, dia tak boleh nak hidup sebab biasanya dia buat kerja. Everyday dia pergi office, buat kerja fikir tu fikir ni. Tiba-tiba once upon a time dia memang diwajibkan untuk bersara. Jadi dia dah tak boleh bekerja. For example, due to certain restriction. Jadi keadaan itu menyebabkan dia terpaksa mengubah lifestyle dia. Jadi dia kena carilah aktiviti apa yang bersesuaian untuk membentuk satu keadaan masa senggang dia supaya dia boleh fulfill. At the same time it will affect dia punya mind and dia punya body. You jangan terkejut kan, ada orang boleh jadi gila disebabkan dia tidak ada apa-apa benda yang dia boleh buat. Especially government servant, especially macam army, askar, tentera. Sebab tu kalau diorang nak bersara tu, 3 bulan sebelum bersara dia akan ada satu program special program for them untuk nak prepare dia sebelum bersara. Okay, kalau siapa mak ayah dia askar, bomber yang pakaian seragam ni, dia memang saya tak tahu nama program tu apa, tapi preparation for them untuk nak bersara. Sebab dia tak nak apabila government servant ni bersara, dia jadi gila, dia jadi tak betul dan sebagainya, disebabkan oleh perubahan momentum dan keadaan itu secara immediate dia, secara mengejut. Okay, itu satu benda yang you kena faham. Sama juga dalam konsep you, believe me, hari ni saya cakap dengan you, once you habis you punya study 4 tahun dekat university for example, tapi ini mungkin you tak berapa rasa sekarang because this is online class. Tapi apabila you ada full face to face class, you enjoy the campus activity for example, you enjoy the campus lifestyle, bila you habis saja belajar 4 tahun, you akan rasa satu momen yang you akan sentiasa rindukan kawan-kawan you degree level. Sebab apabila you dah achieve masters dengan PhD level, believe me, saya dah lalui 2 kehidupan yang berbeza. Masa degree is very fun sebab kita ada kawan-kawan di sekeliling kita kan. Kita buat aktiviti, projek, group dan sebagainya. Bila you sambung master, you buat PhD, you are in a lonely journey. Perjalanan you seorang diri. Macam kita kata perjalanan kita menuju ke mahsyar lah kalau yang Muslim kan. Maksudnya you kena cari kehidupan you sendiri. Sebab masa master PhD ni dekat situ yang akan terus mengajar you untuk lebih matang, buat kerja sendiri, buat tesis sendiri dan sebagainya. Okay. So satu benda tu adalah atas pilihan kita sendiri. Tapi jangan takutlah. Walaupun saya kata master PhD tu is a lonely journey, kalau you rasa you are sometimes you are being forced to keadaan yang memaksa itu, it will make you more mature, more independent, and then sometimes it will give more enjoyable apabila you terpaksa buat suatu keadaan tu. Right? Don't worry. Okay, apa yang memerlukan ataupun faktor needed to experience the leisure? Faktor-faktor yang menyebabkan you akan merasai suatu keadaan leisure, senggang tu. Yang pertama, freedom lah, kebebasan you sendiri. Okay, locus of control. You ada satu tidak ada satu tekanan yang diberikan kepada you. Perceived competency, mengikut keadaan keupayaan diri you sendiri. You jangan buat sesuatu yang you tak boleh paksa. Contoh, saya gayat. Okay, orang yang gayat. So saya takkan buat aktiviti yang gayat. Contohnya terjun daripada yang bagi jumping for example. So kalau saya buat, mungkin saya akan rasa macam jantung saya akan tercabut dan saya akan mati mengejut. Because it is out of my competencies. Okay, so same goes to you. If you think that you are someone who are lack of something, do not do that activities for the sake of challenge by others people.
Okay, you have to remember that because it will great effect on your, not just for your emotion, but also for your physical side, for example. It depends. That's why something that you have to do, you have to reflect on what are the activities that you can do, what are the activities that you cannot do. Okay, so ingat benda tu dan you kena pastikan you are in the right track apabila you buat aktiviti rekreasi dan sebagainya. Positive effect, definitely. Bila you buat activity tu, it will give you positive effect. Macam saya cakap tadi, kalau you do that activity, it doesn't give you a positive effect. So it doesn't mean, it doesn't give you any experience related to leisure and recreation. Okay. And the last one, it must come from your intrinsic motivation. Sebab tu kalau you ada kawan-kawan ataupun you ni seorang kawan yang baik, jangan paksa kawan you buat aktiviti yang dia tak mampu. Right? Remember that. Okay, itu berkenaan dengan konsep leisure and recreation. Do you have any questions ataupun do you need to add more? Doktor, locus of control ni dia macam trust control tu macam mana? Locus of control ni dia di luar kawalan you, luar daripada apa dia panggil tekanan you. Contoh macam ni saya cakap, locus of control. Kalau kompetensi keupayaan you, locus of control ni tekanan. Ada setengah orang ada setengah macam orang tekanan yang kita boleh hadap tu. Limit tu macam mana? Limit tekanan tu macam mana? Ada level of tekanan tu sendiri. Contoh macam saya cakap tadi, kalau kata gayat is a kompetensi, maksud keupayaan. You memang tak boleh buat benda tu sebabkan kompetensi you, keupayaan you tidak berupaya. Ataupun macam ni lah, you tak boleh, you ni orang yang lemah semangat. Contohnya, you orang yang lemah semangat. Locus of control ni apabila you lemah semangat, dia tekan you. Locus of control ni ada satu level of tekanan. Maksudnya bila you lemah semangat, you tak boleh nak buat aktiviti tu. Tapi disebabkan oleh tekanan, desakan orang lain, push you ataupun orang lain challenge you ataupun you rasa you kena cabar diri you, maka you buat. Itu satu benda yang you kena avoid dan you tak boleh buat sesuatu tu under tekanan. Sebab tu factors needed to experience leisure ni, one of the factors dia adalah locus of control. Maksudnya you kena ada kawalan terhadap diri you sendiri. Okay, kawalan terhadap tekanan, kawalan terhadap emosi you dan sebagainya. Is it clear? Okay. Ada apa-apa lagi soalan? Yes. Tak ada? Sebab kalau tak ada, saya nak ke next topic, which is the last topic. Okay, ini saya rasa quite interesting yang mana kalau you ambil kursus ni, because this is an elective course. Jadi saya nak you faham, macam saya cakap, you masih ada masa untuk drop. Kalau you rasa dunia leisure, dunia recreation ni bukan menjamin ataupun bukan memberikan satu knowledge kepada you, you silap, because hari ni saya akan buktikan dan saya akan share dengan you apa benda, apa di career yang you boleh lalui in future, okay, related to leisure and recreation. So apa dia peluang-peluang yang ada apabila you get involved in this activity. Dulu saya buat topik ni at the end of the semester, okay, tapi saya realise that you have to get to know apa dia future career ataupun apa benda potential yang you boleh dapat apabila you explore in this activity, okay. So yang pertama, you can be an entrepreneur, definitely. Okay, orang-orang yang involved dengan aktiviti recreation ni, especially pengembaraan aktiviti lasak dan sebagainya, you will be an entrepreneur. Contohnya kalau you tengok orang yang penyedia operators macam Kaya, ATV, sebab tu kalau sekarang ni lepas PKP ni ramai orang nak keluar nak buat aktiviti, so you can be an entrepreneur. Sebab tu kalau di kawasan rumah you ada peluang, you buatlah aktiviti yang boleh generate income daripada aktiviti rekreasi. Okay, contohnya macam kalau you memang expert buat archery, okay, anak panah tu. So you buatlah the activity become one of the activity yang orang boleh buat dekat situ, because archery is sunnah Nabi, for example. Mungkin dekat kawasan rumah you ada air terjun. Jadi bila ada air terjun, you can promote, orang akan datang, so you become an entrepreneur. You buatlah sewaan pelampung dan itu yang benda-benda yang paling simple yang saya boleh share.
Tapi in the extreme level, an entrepreneur, you can be someone who are the one who consult an activity, recreation activity. For example, 3 days 2 night activity jungle trekking, hiking, extreme activity dan sebagainya. Sebab dalam career leisure and recreation ni dia ada satu certified certified license yang dikeluarkan oleh Kementerian Belia dan Sukan KBS Malaysia, yang mana yang kita panggil sebagai sijil ataupun pentauliahan jurulatih rekreasi luar Malaysia. Okay, so jurulatih ini membolehkan you boleh ambil level 1, level 2 and level 3. Apabila you ada these 3 level of cert ni, you akan jadi seorang maling gunung, you akan jadi seorang guide, you akan jadi seorang professional, okay, guide in recreation activity. Jadi you boleh bawa orang untuk buat aktiviti hiking, aktiviti water based, aktiviti, a lot of activity yang tu kita akan bincangkan lebih detail. Okay, so banyak benda yang ini yang melibatkan coach and instructor. Okay, kalau you minat scuba, you pergi ambil lesen scuba. Kalau you minat water rafting, there are a lot of activity. That's why ada certain assignment tu saya minta you kaitkan dengan badan, persatuan dan sebagainya. Inilah antara ruang-ruang yang you boleh get involved dan sebagainya. Okay, you boleh jadi guide, recreation leader, programmer. Okay, bila you dapat sijil pentauliahan tu, you boleh jadi macam-macam. You boleh create your own company, 3-in-1. Benda ni dia datang 3-in-1 ni. Apabila ada lesen ni, then you boleh juga jadi an entrepreneur. Jadi 3 benda ni dia boleh berkait antara satu sama lain. Koordinator terapis ni ada satu program degree level di US, kalau tak salah saya, yang memang buat tentang terapis. Itu satu topik yang kita akan discuss dalam therapeutic and taboo recreation nanti. Okay, so memang orang-orang yang ambil degree ni dia some sort of sport science lah, dan orang yang little bit scientific punya education, whereby dia belajar tentang satu elemen terapeutik, terapis untuk memulihkan orang yang disable ni menggunakan aktiviti rekreasi. Contohnya nama aktiviti berkuda. Bagaimana aktiviti berkuda ni, horse riding ni boleh mampu memulihkan orang yang masalah saraf, orang yang syndrome Down dan sebagainya. Okay, so ada satu program, kalau you cari di Google, you cari perkataan therapeutic recreation, dia akan ada satu program di US. Jadi kalaulah let's say in future you memang berminat nak go further di Malaysia setakat ni kita belum ada lagi degree level dalam leisure and recreation specific, okay, yang involve in this industry. Okay, other than that you boleh jadi conservation officer, researcher. Yang ni kalau you berada di Jabatan Pelitan, Jabatan Perhutanan, okay, Jabatan Sukan dan sebagainya. Planner, manager, consultant, educators, okay, you boleh jadi penyedia education punya elemen, aktiviti dan sebagainya lah. Referee, official trainers, okay, yang melibatkan macam kayak, you jadi professional punya jurulatih kayak, jurulatih abseiling, jurulatih macam-macam, orienteering dan sebagainya. Okay, professor, senior leadership ni more an academician macam saya lah kalau you nak jadi lecturer in future, because most of the tourism degree, diploma and certificate level in Malaysia memang kita akan offer satu subjek rekreasi. Okay, because it's one of the industri yang sedang berkembang pesat di Malaysia, even all over the world. Okay, international tourist datang ke Malaysia not focus on the city punya activity. They are more focused on natural activity, whereby they are looking for something that they don't have in their country, but they came here, they come to Malaysia because they want or they insist to get a new experience. Okay, so one of the experience yang dia tak ada di negara dia adalah the natural side tu, natural resources yang ada di Malaysia somehow tidak ada di negara dia. Okay, so itu antara career-career yang you boleh get in detail apabila you explore about leisure and recreation. Okay, so career pathway recreation ni adalah satu benda yang broad and diverse, banyak peluang. Okay, right from sekarang pun, even masa you nak pilih untuk tempat LI nanti, tempat praktikal nanti, you don't have to focus on the resort, you don't have to focus on the travel agency. But rather than that, you can also focus on adventurous punya company.
contoh macam Gopeng Recreational, saya tak ingat nama dia, that involve with water-based activity. Or else, nanti saya akan share you satu link senarai company-company yang involved dengan leisure and recreation activity. Okay, yang penyedia kayak, penyedia canoe, penyedia water-based activity, extreme macam dengan Penang extreme theme park macam dengan dekat Negeri Sembilan, banyak tempat-tempat yang dah menyediakan untuk adventure punya aktiviti. Okay, so ini semua adalah satu peluang kejaya untuk you apabila you berada ataupun you meminati bidang ini, or else you can be one of the nature tour guide. Okay, you don't have to be a city tour guide, tapi you boleh juga jadi nature tour guide. Okay, pemandu pelancong bagi alam semula jadi, yang mana untuk pemandu pelancong nature tour guide ini diuruskan oleh Jabatan Penghilikan Malaysia. Kursus dia hanya 2 minggu. Charge dia saya tak sure, tapi contohnya kalau macam you berada di kawasan Taman Semula Jadi, Taman Negara, okay, you can request to be a nature tour guide. Okay, nanti you akan attend kursus dia for the week 2-3 weeks macam tu, and then they will give you a license for nature tour guide. Jadi you boleh bawa orang untuk satu-satu group masuk ke dalam hutan dan sebagainya, then you can get an income from that activity. Okay, so there is always an opportunity to be a better person in this industry. Believe me, kalau you tak minat dengan aktiviti rekreasi, then you go to travel agency, you go to the resort, you go to the hotel. But definitely hotel is not the main focus for the tourism industry. Okay, so you have to get to know what is the area, what is the expertise, apa dia yang what are you looking for, itu yang you kena cari, dan go for LI itu something that a great opportunity, a platform for you to get to know the industry that you are looking for. Okay, jangan jadikan industri latihan industri itu satu platform yang you sia-siakan. Okay, sebab latihan industri ni adalah satu peluang untuk you nak groom yourself. Kalau you minat ke arah macam recreation, you can go to theme park. Theme park is one of the recreation punya opportunity. Okay, so ini benda-benda yang saya memang saya nak discuss, saya nak you faham supaya you boleh rasa saya tak sia-sia pilih subjek ni as an elective, because it will give you huge benefits and you will see who is yourself, and then you can see what are the bright futures for you after you graduate. Okay, so itu saja daripada saya for this week. Okay, for 5 attribute you don't want to be a successful. Inilah benda-bendanya. So remember, untuk berjaya you kena lari daripada 5 attitude ini. Okay, they want others to fail, they are afraid to change. Kalau you rasa you takut berubah, please, you cannot be a successful people. They blame others for their failures and they think they know it all. Okay, so carilah diri you kat mana yang you rasa you bagus, and then you boleh improve yourself, make yourself become better in future. Okay, so itu saja our topic for today lectures. Okay, before we end our session, sebab saya rasa akan 11.50 ngam-ngam, takut ada yang nak pergi next class lepas ni. So, before we end our session, do you have any question related to our topic? Doktor. Yes. Yang untuk video group project tu kan, bolehkah juga campur BM dengan English? Group project yang video rekreasi tu? Okay, gini. Saya bagi you dah peluang yang saya rasa dah cukup baik lah. Group project 100% in English, group assignment in Malay. Okay, jadi saya dah bagi pilihan lah. Maksudnya yang magazine tu you can write in English as well. I give you a choice, English or Malay. Untuk group project ni, can you try to force yourself untuk nak orang kata speak, untuk give sebab saya tahu kalau saya bagi you bercakap dalam bahasa Melayu, video tu akan jadi lebih panjang. Okay, because you are more creative, you are very pretty creative to do that activity. But if you think that dengan buat in English tu you cannot perform, let's say, then I have no choice. I will allow you to do in Malay, tapi saya tak akan boleh bagi markah yang sama lah dengan orang yang buat bahasa Inggeris. Right? Saya bagi priority untuk you buat in English. Okay.
Tapi kalau you rasa memang you tak boleh, satu group tak boleh nak speaking for example, satu group tak boleh nak perform, then you don't have a choice, you can do in Malay, but definitely I won't give you a full mark as compared as if you do in English version. Is it okay? Negotiable? Okay, doktor. Doktor, nak tanya yang kelas tutorial doktor je ke yang ajar atau Dr. Oh, Valen okay. sekali? Saya rasa Dr. Valen dah create a group WhatsApp dengan you all kan? Dah. Okay, tutorial Dr. Valen saja yang akan in charge, saya tak akan in charge. Okay, jadi nanti anything about tutorial class, you can directly discuss with Dr. Valen. Okay, thank you doktor. Alright. Okay, tadi saya beritahu siapa yang ada masalah ataupun nak tukar tempat whatsoever lah berkenaan dengan you punya group project ataupun group assignment untuk creative writing tu. HTB 301. Okay. Jadi siapa yang rasa nak ada benda yang you nak share dengan saya ataupun nak tanya, nak betulkan tempat ke whatsoever berkenaan dengan you punya kenapa kosong sekejap, berkenaan dengan you punya group assignment tu, boleh tinggal dulu dalam Google Meet. Yang lain yang mana tak ada apa-apa masalah, you can proceed to the next class kalau you ada. So I think let we end our session. Thank you very much for this week's session. Okay, next week we will continue for the next topic, chapter 2. Okay, with that, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, doktor saya nak tukar. Thank you, madam.